Okay, good afternoon. So kasama po natin sila sir dyan, mga expert ng Toyota Cordon. So ito-test drive lang po natin itong Altis. Gagawa lang po ng repair niya. Ang issue po nito, yung sa manual mode, hindi po siya nagre-react. So parang na-kwan yung system niya, na-disable yung system niya. So yun yung pinahanap natin kung bakit. So nakita po sa wiring, parang may rat bite. Tama ba sir? Rat bite. So wala namang kailangang palitan, i-repair lang nila yung wiring. Then after nun, kinuha na rin nila, pini-MS na rin. So manutipan na sir, 69.3 from 2018, 69.63 kilometers. So kung kukunin po natin yung average na consumption, I mean yung mileage, tama lang po yung kanyang mileage sa average na 10,000 kilometers per year. Then consider natin yung 2 years na lock up. Okay, tingnan natin yung test drive result. Manual mode na tayo. So yun na pa, M1. Okay. Ano natin sir? 6 speed? 7 sir. 7 speed. Sa akin po nasa 3rd gear. Sasakyan sir eh. Naman. Pero mabalin mo nga ingato na ta sir. Sir. Okay. Kita na lang agree sir mapanti. Okay, so 4 5 no kurang T-speed sa Sumbrag ba? Sumbrag sir nga. Ang recommended? Sir. Okay. Six 6 speed lang sir. 6 speed. Sa radyo Grandia niya, medyo kasanot yung sistema na niya eh. Gamin, no yung manual ko suna. Uray niya nga speed, agsublity 4. No, let's say i-shift mo from automatic to manual. Mapan la 34. Pero nakating nga dyan sir at tanong ko. uwe, tapos uri nung umuli ka sir, no, let's say i-com zona niya, i-up and down mo kasi ay mong zona. Aji power na kasangag balbaliw, nagpigsalat ta, yan sir, nagot automatic zona. Okay sir, kami naka-balance sir agad yung engine na sir agad. So nga nabigsalat na nga ako. Oo, gamin ko na. Di no, gamin madalas kami di bagyo tada di jumping niya. Di no ipaulig yan amo di bagyo sir nangangato tsakyatan. Testing at tipor. Hangko gargara sir kay Yuli na maglatta. Well, naka-manual ka mo. Ora madum gamitin na di manual na sir agad kay nabigsama agad yung makina na. So man ko na ti purpose na to yung ti manual. Agad lang nga sir babasit nga lugan. Masapol na di manual na. So ayan iti parts ti vlog ko tungkol ni Grandia. Wala siya baga ko mawatan doon yung system na ti transmission na ta. Nagpigsama nga kanayon oray na ti aramide.
Nakanapay maala di ay gawin na dyan sir mo. Well, sir, kinta sir. Happy birthday performance. Naka very fuel efficient. So, correction po, 6 speed lang pala to. Sabi ko kami nang nakuha ito iso ng gamit na di Los Baños na nagadal. So, 5 katawang kinya na ito dyan. Natak lang ulit na kwatilugan. Pero tikwa natin sir, napansin ko pang ilalim na. Medyo aduti masukatan. Di rock end na sir. Tapos ada yung shock absorber di sa sir. Talaga nga palitin sir, bino agadi ko lang. Agadi Tyraden na lang. Dati alog na aja sir, excessive plane na. So replacement talaga sir. Yes sir. Tapos ata sa absorber nung nabuntong taray mo siya bang yung lagutok mo Oh, sir. napigsa launa kunak may gusto mong bakin niya na kunak yuman ni pakita tato na agawid ka. Diyan rin niya tigikuha natin, purpose. Hindi lock ka to sir no. Yan niya tigamitan nga susi sir. Tutudukan na nga sir dati ni nga mechanism na sir tap no ma-issue mga to sir. Pero niya pang tudong hambang nga di susi niya sir. Mabalin sir, isusi. Testing na naman maganda sir. Aji team mirik ta no may durun no kati neutral. Yan sir. Karena nung nakapark ato sir kamo din may puti ati sir no ba. So ure no. Lalo na ikat baterya na sir mo di maikambyo ato eh. So dapat anjay talmidam si dati ni sir. Pero mabalinta nga padason ure normal system so na sir. Winuhan. Sige na. Nag-special request tayo. Yan. Isumo ilagam sa tapat padasok idi ka mga sombre kata susi. So kung nakadang tayo special tool na to. So ikatampay ka mata cover sir. Yan sir. O baba mga rudan sir. May istorbo kayo. May cut lang ati sir pa. Ikasam lang ati sir ng uray ito susi gamitin mo balin sir. Kunak lang no idugsul mo sir kunak mo sombre kata susi. Kaya pala. So may natutunan tayo ngayon guys sir. Tatanggalin po pala tong cover bago mo tusukin. Clear. Okay. Sir, ati kurugit dito gawin at driver side, malinis pa eh. Kaya pa yung linisan na lang. Palaba sir mo. Pero dati kwayo sir, service yung aglinis ti kasta. Wino ijerwar. Ni sir lang nga jeep danin sir ti pagkuan nyo tadamagin okay. na nung kaya ti karwas sir no ka. Agarami damat interior ti dealing sir. Ito lang ti challenge na dati nga kulay. Sir, Rigat na. Pati ti Grandia kasi mo lang. Tapos pa lang ito marami sir ya. Air pressure.
Mitsubishi Motors. Gordon. Kasi baby, kuha sir, Rimware. Baby FJ. Ito sir, Kasi Toyota. Honda sir. Oh, Paitoy. Kita ka lang di news ko. Dati Pilipinas eh. Suzuki. So dito po sa Malapat, naging industrial area. Power truck and Hakata. Okay. Pasado sir? Ito sir. Yes. Ada warranty na di repair sir. Madilang ngal-ngalin ti ko ah. Bago sir. Okay. So, pasado naman po. Nine seven. Nakuha na yan, nalaglag na ng kapya. Okay. So, as with the flying colors. Hindi sir. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Salamat.